السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي في درس جديد على قناتي مون فرونسي من دروس تعلم اللغة الفرنسية. درس اليوم وهو les pronoms possessifs، ضمائر الملكية، les pronoms et les adjectifs possessifs. نعم، وهو آخر درس من سلسلة دروس الضمائر. أولا سنعطي تعريفا بسيطا. Les pronoms possessifs sont employés pour remplacer un nom précédé d'un adjectif possessif. Mon, ton, son, les adjectifs possessifs هي كذلك سوف نراها لاحقا، notamment pour éviter la répétition. يعني أن هذه ضمائر الملكية les pronoms possessifs تأتي لتعوض لنا des adjectifs possessifs حتى نتفادى التكرار. نعم، سوف نفهم هذا لاحقا. il prend le genre et le nombre de l'objet possédé، وهي تأخذ نوع وعدد الشيء الممتلك. نعم. example، سوف نرى مثال بسيط لهذه الضمائر. لدينا أولا مثلا امرأة تتحدث لامرأة أخرى. الأولى mon fils a 8 ans. mon fils a 8 ans. الأخرى le mien a 5 ans. le mien a 5 ans. يعني mon fils a 8 ans، ابني لديه 8 سنوات. le mien الأخرى تقول لها le mien a 5 ans. لكي لا تعيد مرة أخرى mon fils تقول le mien. mon fils a 8 ans، le mien a 5 ans. يعني ابني لديه 8 سنوات وابني أنا لديه 5 سنوات. كي لا نعيد mon fils عوضناها ب le mien، يعني le mien عوضت لنا mon fils. مثال آخر ma fille a 4 ans، la mienne a 8 ans ou a 3 ans. ma fille a 4 ans، la mienne a 3 ans. بنتي ابنتي عندها 4 سنوات وابنتي أنا عندها 3 سنوات. مثال آخر il a apporté ses livres. il a apporté ses livres. لقد جاء بكتبه. لقد جاء بكتبه أو لقد حمل كتبه. سنقول il a apporté les siennes. il a apporté les siens. نعم، كما رأيتم ces livres les siens. إذن les siens عوضت لنا ces livres. إذن في حالة C نقول les siens. لدينا هذا الجدول يجمع لنا جميع les adjectifs et les pronoms possessifs، كل واحدة مع التي تعوضها. سنرى أولا le masculin singulier. le masculin singulier لدينا mon livre. mon livre le mien. mon livre كتابي le mien. لي أو الخاص بي. دائما هذه الضمائر هي نستعملها في حالة الملكية، عندما نريد أن نعبر عن الملكية la possession. la possession. mon, ton, le, son، دائما الملكية عندما نمتلك شيئا. نعم mon livre le mien. مثلا يسألك أحد est-ce que c'est ton livre؟ est-ce que c'est ton livre؟ هل هو كتابك؟ هل هذا كتابك؟ est-ce que c'est ton livre؟ أنت تجيب oui c'est le mien. عوض أن تقول oui c'est mon livre لا تريد أن تكرر
كلمة mon livre تقول oui c'est le mien. عوض أن تقول oui c'est mon livre est-ce que c'est ton livre. عوض أن تقول oui c'est mon livre تقول oui c'est le mien. نعم هو لي. عوض أن تقول هو كتابي هو لي. oui c'est le mien. هذا هو استخدامها. وهذا بالنسبة لجميع هذه الضمائر. هذا المثال هو بالنسبة لجميع هذه الضمائر. نعم لدينا ton stylo le tien. لدينا ton stylo le tien. قلمك le tien. ton stylo قلمك le tien. نعم son argent le sien. هي سهلة حتى في الحفظ. هي سهلة. son argent le sien يعني نقوده له. le sien له يعني le mien le tien le sien هذه تعبر عن le mien. لي le tien لك le sien له le nôtre لنا le vôtre لهم لكم le vôtre لكم le leur لهم. notre appartement le notre appartement le nôtre يعني شقتنا notre appartement شقتنا le nôtre لنا le nôtre. votre agenda le vôtre. leur jardin le leur. نعم سنرى الآن le féminin singulier المؤنث المفرد. المؤنث المفرد. ma voiture la mienne. ma voiture la mienne. هنا في هذه الحالة لدينا ما ta sa و notre et votre et leur تبقى كما هي. ma voiture سيارتي la mienne. لي la mienne. la mienne استعملنا la mienne ولم نستعمل le mien لأنه ma voiture لأن la voiture c'est un nom féminin. féminin يعني مؤنث. ta maison la tienne. ta maison la tienne. sa fille la sienne. sa fille la sienne. ابنته ابنته sa fille la sienne هي له. notre rue la nôtre. notre rue la nôtre. votre clé la vôtre. votre clé la vôtre. votre clé مفتاحكم. la vôtre هو لكم. leur pelouse la leur. leur pelouse la leur. نعم بالنسبة الآن le masculin pluriel المذكر الجمع. لدينا mes enfants أطفالي. mes enfants أطفالي les miennes. لي mes enfants les miens. tes amis les tiens. tes amis les tiens. أصدقاؤك أصدقاؤك لك les tiens. ses copains les siens. ses copains les siens. مرافقيهم مرافقيهم les copains هما الصديق أو المرافق. ses copains les siens. nos voisins les nôtres. nos voisins les nôtres. أصدقاء جيراننا nos voisins جيراننا les nôtres. nos voisins les nôtres. هنا الفرق ما بين no و notre. notre التي هي رأيناها سابقا notre rue notre appartement وهو أن notre نستعملها عندما يكون لدينا المفرد شيء مفرد شيء أو شخص مفرد. نعم و نو نستعملها في عندما يكون لدينا الجمع. عندما يكون لدينا الجمع.
مثال notre rue, notre appartement. لدينا l'appartement, la rue, c'est un nom singulier, مفرد. أما les voisins, c'est un nom pluriel. نعم. Vos papiers, les vôtres. Vos papiers, les vôtres. أوراقكم. Vos papiers, أوراقكم, les vôtres. كذلك الفرق ما بين فو وفوتر هي نفس الشيء. فوتر نستعملها في اسم مذكر، عفوا ليس مذكر ولكن مفرد أي شيء واحد أو شخص واحد مفرد. لا كلي، لاجندا. أما فو نستعملها عند الجمع، le pluriel الجمع. Les papiers. Vos papiers, les vôtres. Leurs outils, les leurs. Leurs outils, les leurs. أدواتهم. Leurs outils, أدواتهم. Les leurs. الآن سنرى le féminin pluriel. Le féminin pluriel. المؤنث الجمع. المؤنث الجمع. Mes sœurs, les miennes. Mes sœurs, أخواتي. Les miens. Tes cousines, les tiens. Tes cousines, أولاد عمك أو أولاد خالك. Les tiens. Ses affaires, les siens. Ses affaires, أغراضه, les siens. Nos voisins, les nôtres. Nos voisins, جيراننا, les nôtres. Vos notes, نقاطكم, vos notes, les vôtres. لكم. Leurs fleurs, les leurs. Leurs fleurs, ورودهم أو زهورهم. Leurs fleurs, les leurs. لهم. وهناك طريقة أخرى للتعبير عن الملكية وهي la forme être plus pronom. نستعمل être, le verbe être plus un pronom زائد ضمير. Une autre façon d'exprimer la possession. مثال: ce livre est à moi. Ce livre est à moi. Et le verbe être, à moi. نقول كذلك ce livre est à toi, et à lui, et à elle, et à nous, à vous, à eux, à elle. جميع الضمائر. أو مثال آخر: ces clés sont à moi. ces clés هذه المفاتيح هي لي. ces clés sont à moi. ces clés sont à toi. ces clés sont à nous, à vous. نعم، هذه طريقة أخرى للتعبير عن الملكية. عوض أن نقول le mien نقول à moi، أو عوض أن نقول mon نقول à moi. ce livre est à moi، أو c'est mon livre، أو c'est le mien. هذه ثلاث طرق. c'est mon livre، c'est le mien، c'est à moi. ولدينا أيضا طريقة أخرى للتعبير عن الملكية la possession وهي استعمال le verbe appartenir et le verbe posséder. le verbe appartenir وهي ينتمي أو انتمى، و le verbe posséder يمتلك. نعم، مثال: cette voiture appartient à Karim. cette voiture appartient à Karim. نستعمل le verbe appartenir للتعبير عن الملكية. cette voiture appartient à Karim. هذه السيارة هي لكريم، أو هي
نعم هي لكريم. أو كريم possède cette voiture. كريم possède cette voiture. كريم يمتلك هذه السيارة. وفي الأخير لدينا le verbe avoir. le verbe avoir هو دائما كذلك نعبر به عن الملكية عندما نمتلك شيء. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. مثلا j'ai un appartement, tu as un appartement, elle a un appartement. j'ai تعبر عن الملكية عندي. j'ai une voiture ou j'ai un livre. j'ai un appartement. عندي. tu as un livre. tu as une maison. عندك. le verbe avoir كذلك نعبر به عن الملكية. نعم أصدقائي هذا هو درس اليوم وهو les pronoms et les adjectifs possessifs وكذلك بعض العبارات التي نعبر بها عن الملكية. أتمنى أن يكون درسا مفهوما للجميع وأتمنى لكم التوفيق. دائما أصدقائي الأعزاء لا تنسوا ترك إعجاباتكم للفيديو وتعليقاتكم أسفل الفيديو وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. ولمن لم يشترك بالقناة بعد الضغط على زر سابوني أو سبسكرايب حتى يصله كل جديد. والسلام عليكم أصدقائي إلى درس آخر من دروس تعلم اللغة الفرنسية على قناة مون فرونسي.